हे बुबारे हे आया मन मुझे बे केंता बुद्धि करी बे बोलबी देखानी मन लगे डाबू नहीं कासु नहीं काईटा नहीं हम धनिया बस बुढ़ा उठी गला आज के 6 मास ला बे आसे नहीं काईटा नहीं मोर देखिया एबे मोय काय थांदा लगे पड़ी गली अछि बोलबी एबे मोर लगे गोटू कानी ए डाबू कासु मोय केंता करी बांधबी काईटा नहीं मोके तो भारी चिंता लागसी अछि काहे लागल दीदी काहे लागल काहेला बोले बाबू जानस कि नहीं हमर साइर माईची मनर कथा ने पड़ी करी हमर धनिया उठाई देलाच बोलबास गुरु एबे बांध बाता गोटू काटाबू नहीं कासु नहीं काईटा नहीं मोय मरे जिबे कि नहीं एबे छने के रहली आइसी भाई मरे देखे हम ईसा देखे नहीं आले कौन आइसी बे गुरु पाला एल तुम धनिया दादा केना गाना छे चेन्नई बाट गला छ बाबू चेन्नई गाला छे तो पैसा पठा देसी बे कौन सारू कांदा लगर पैसा पठे देसी छे आज के जाइकर मासेक जाइकर आईबी बल्ला आज के 6 मास लाबे आसे नहीं काट नहीं मुई केंता धंदा लगे ही गली बोलबी बे मोरे चिपे कि नहीं आले मुई एकला माईजी टकी घरे देखबो बोल चौल नहीं साग नहीं काट नहीं मुई काय धंदा ती पड़ी गली छे बोलबी केतेक कहली केतेक बुझेरी ना उठाऊ रे बेकार ए ग्रुप धंदा बेकार कैसे ना कर ना उठाऊ केतेक कहली बाबू हमर कथा बुझबटा नहीं काईटा नहीं देखानी केतेक बांधवा राय दीदी ए केतेक बांधवा राय गुन 2500 बांधबटा आय बाबू गोटांगा नुआ 2 टांगा नुआ 2500 बांधबटा बोलबास मोके तो भारी चिंता लागसी छे हेबे गोट्टू का डाबू नहीं कासु नहीं कि धान नहीं मोंडिया नहीं काईटा कैसे करी बांधबी बोलले एबे केंता बुद्धि लगे मुई पड़ी गली बोलबी काय धंधा ही गला रे आया मुई एबे मरे एक जीवी की नहीं हमर साइर माईची मन के मिसा सब लग के मागे सारा देली अले कोनी मिसा तो गोड्डू का डाबू देता है कोनी आले गोटांगा ना देलाई पैसा पतर मुई काईटा करबी काईटा नहीं मुई केंता धंधा लग पड़ी गली अछि बोलबी सिंगल ले रोई हो ना बराइबे कि नहीं आले बे गोटे सेटिंग करवा कोई पड़बो सिंगल के रोइबो रे आजिकल डेट रे सिंगल रोई हो नाही तार अंडरा घर नहीं बोले शुणी चेन्नई काम करने जाइए एटा ठीक सुजोग आ तो छड़ा करी जेमती वो न दे हाउ जो डायरेक्ट कही जाछि हां देखनी फोन कर ले सब फोन चेन्नई बाटरू तार अंडरा आइला ना नहीं मु जान नहीं ता घरे आस्तिले काम दबो नहीं गड़बड़ ही जीवो बोलबी मुई काके मागी बे कोन मके देबाई काईटा नहीं घर भीतर कपाट बंद कर दे पुडुर पाडर पुसुर पासर किए लोग ये जोणे होचंती ना ती जोणे होचंती तार अंडरा आस्ति हुनी ये भाउजा ए नोदाई भाउजा ये बुबाई कोर पालाइला केंता घरे अछ कि हे ए घरे अछ कि हाय घरे अछि भाई ना अछंती कि नहीं नहीं हैं नहीं नहीं हां बढ़िया एला रे तार अंडरा नहीं आ तो छोड़ा करबी आज जाबी कहि दिबी राज्य ले उदिले धरकी पळेबिया ये कोन नहीं बोलबास मुई कहूची कौन है बुझ बुझिल कि नहीं हाँ बुझली हाँ ये घर भीतर कपाट बंद करते कौन करछ काईटा नहीं बाबू काम कर लेनी काम कर लेनी बोले घर भीतर का सहित कथा होछ कार संगे नहीं यार इले सारा बड़ा करबी त ओहो टिके कलिबो की कपाट टिके कलिबो की हाँ खोलबी कलु ना हाँ खोलबी भीतर भर्ती देछ आ ये बुबा देखा नहीं सामान देखे कर चला बुलाए न एडी भाउजो ब्रेक ठीक लागु नहीं तो ब्रेक सो जाइछि हाँ बना के राले न हेता गैरेज रे जाइतिली से गैरेज वाला नथिला हाँ ये भाउजो हाँ घरे जणे अछ हाँ केही नांती नहीं भाई ना कुआडे गले चेन्नई बाट गला छत काय चेन्नई जाइछि लेटरिंग सभा कर फाइना किंती नहीं हाँ मिस्त्री कुली करवा का जे मिस्त्री हाँ तुम अंडरा मिस्त्री की हाय घर ऊपर घर करवा लोक हाँ घर बनाए वाला ओ घर बनैवा लोक हाँ के दिन ला जाई की हेला बाबू देखानी मासे के जाई के राईबी बोली कहला आज के 6 मास ला बे आसे 6 मास हे गलानी हाँ एते दिन ला जाई करी मैं जाने नहीं आ मतलब केबेटू सेटिंग करी आकु नहीं जाई तांती नहीं एबे भी समय अछि किछ असुविधा नहीं काईटा काके कथा हेला नहीं ये पाकू का सुनो पाकू कास ये मु कौन कहती कि एते बड़ घरे तुम जड़े रोच ये तुम पिला चयले कि नहीं मके हाँ कौन
हाय शाहरुख खान दलक पिला हेटो के लाचत ଓ ତା ମାନେ ତ ଗୋଟେ ବାଞ୍ଜ ମାଇ କିଣା ଆଉ कोने मुई ହାଁ मुई बांधनी ହାଁ मुई बांधनी टा ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଛୁଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ ଯେ काय करबी अलगा मनुष्य लोग जाई रहल 10टा 15टा ही रहताई ଓ ତମର ଅଣ୍ଡରା ଟିକେ ବାଞ୍ଜ ଟାଇପ ରହିଥିବ ନେଇକି हां ताके कहले सुनबी मोके बांधनी ମାଇଚିଆ ଟାଇପ ରହିଥିବ ଆଉ हां ताके ଘରେ ରହିଲେ ସିନା ପିଲା ଛୁଆ ଏବେ ଏଠି ଭାଉଜ हां ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ତମେ ଜଣେ ରହୁଛ ଜଣେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିନ୍ତି କିନ୍ତି ଲାଗିବ ନାହିଁ କି केनता केनता लागसी ता बाबू अभी लागो। तो कुली बुती करी खाई वाला आई कि नहीं कुली କିଏ ए ଏ ଭାଇନା କିଏ हमर भाई बिताई ତମର ଭାଇ ବିତା हाँ ଦେଖ ଭାଇ ବିତା ବୋଲିକି ଆଉ नो आय हमर भाई आय ଭାଇନା ନାହାନ୍ତି ଚକର ଚଲେଇନ ତ ଇଆଡ଼େ देखानी लाज ना लागे तुमके केनता ନାଇଁ ସେମିତି କହୁଥିଲି ଏ ହେଲେ ଘରେ ଜଣେ ରହୁଛ हाँ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବୁ ନା ହେଲେ କହିବି हाँ कुआसनी ହେଁ हाँ कुआ ନାଇଁ କହିବି ଯେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ଟିକେ ଟେନସନରେ ଥିଲା ପରି ଜଣା ପଡୁଛ हाय କି बाबू ଟେନସନରେ ଅଛ କି हाय काय भय का टेंशन लगा छी जानस कि नहीं କି ଟେନସନରେ ଅଛ की टेंशन बोले बाबू जानस खाइले खाइला परा नहीं सोइले सोइला परा नहीं बसले बसला परा नहीं उठले उठला परा नहीं ଖାଇଲେ ଖାଇଲା ପରେ ନାହିଁ ଶୋଇଲେ ଶୋଇଲା ପରେ ନାହିଁ ବସିଲେ ବସିଲା ପରେ ନାହିଁ ଉଠିଲେ ଉଠିଲା ପରେ ନାହିଁ हाँ ହଁ ଜାଣିଗଲି ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଣିଆ ଝାଡ଼ା ହେଇଥିବ शाहरुख खान दर झाड़ा हैला तुमके मके काय टेंशन नहीं ଝାଡ଼ା ହେଲା ଲୋକ ତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ନାହିଁ ଖାଇଲେ ଖାଇ ହେବ ନାହିଁ ଶୋଇଲେ ଶୋଇବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ झाड़ा न है बाबू झाड़ार कथा नुआय मकर भय का टेंशन जानलस कि नहीं କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି काईटा कोई भी त बाबू कोई भी सुना हाँ, है त कुह। केनता बोलले टेंशन हमर केनता? साइर माईजी मनर कथा ने पड़ी कर काहे के उठाई देबा रे बोलबी ଏ ତମର ସାହିର ମାଇଜି ମନର କଥାରେ ପଡ଼ି ଉଠେଇ ଦେଇଛ କ'ଣ कोण बोल ना जानस केनता ହଁ गुरु पांद्रा गुरु ଓ ଗୁରୁ ଫୁଟେଇଛ କି ଆନ୍ଧ୍ରା ଗୁରୁ ଫୁଟେଇଛ हाँ ଏ हाय बाबू केते कहले हमर धनिया के देखानी मोर कथा के ना सुनला उठाई करी गदपति देला आज बोलबा से पे बांध बांध डाबू नहीं कासु नहीं काट नहीं ଓହୋ ଆଜି ପଇସା ବାନ୍ଧବା ଡେଟ୍ ଅଛି କି हाँ ଆଜି ବାନ୍ଧବାର ଅଛି हाँ ତମର ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ नहीं बाबू ଏ ଭାଇନାକୁ ଫୋନ୍ ପାନ କରି କହିଲ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବ कौन तो शाहरुख अंदर भाई न छड़ते सिबे ହଁ देखानी आजी छड़ते भी काली छड़ते बोली बोली हमर साहूकार बिल न हेलार बोली एंती आका कहसी ଓହୋ ତା ମାନେ ତମର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ नहीं ଆଜି ଗ୍ରୁପ ପଇସା ବାନ୍ଧବାର ଅଛି हाँ ଯାଅ ବେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଆଉ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ମୁଇଁ ବାନ୍ଧିଦେବି ଆଉ ଇଏ ଜାଣିବୁ ଆର ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ବୋଲି ତ ପଳେଇ ଆଇବ ଆଉ ମନଟା ଟିକେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରବାର ଅଛି ନା ଦେଖି ହେବାର ଅଛି ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ हे केनता कथा है का के ନାଇଁ ଏଠି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପାଖକୁ ଆସୁନ मके ହଁ ଏ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଭାଉଜ हाँ ତମର ଗ୍ରୁପ ପଇସା ମୁଇଁ ବାନ୍ଧିଦେବି हाँ तोमी ହଁ बंदे बस बे गोटंगा है कि दुई टंगा है बोलस नहीं केनता କେତେ ବାନ୍ଧବାଟା देखानी 2500 2500 हाँ 2500 हाँ ଏତିକି ପାଇଁ ତମେ ଟେନସନ୍ ନେଉଛ କି केनता टेंशन न लगे ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତମର ଗ୍ରୁପ ପଇସା ବାନ୍ଧିବି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ତମେ ସେଇଟା କହିବ କି ନାହିଁ कोने मुई ହଁ ये झूठा कहबा काजे कहि देबी केनता न कहिता ଯୋଉଟା କହିବା ପାଇଁ କହୁ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ତମେ ସେଇଟା କହିବ କି ନାହିଁ ओहो बोले जनता बोल बोले सेंता बोल बट ହଁ ଯେନ୍ତା ବୋଲେ ତମେ ସେନ୍ତା କହିବ କି ନାହିଁ हाँ कहबी କହିବ ତ हाँ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି गारंटी कहबी ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମର ଗ୍ରୁପ ପଇସା ମୁଇଁ ବାନ୍ଧିଦେବି मारन ବିଦ୍ୟାର ମାରଣ ବାନ୍ଧିଦେବି ହେଲା सते ସତରେ ବାନ୍ଧିଦେବି हाँ कहबी କୁହ କହିବ ତ हाँ कहबी ତାହେଲେ କୁହ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ए ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ आइला छस काय ତମର ଘରେ ଆଇଲା କଥା କହୁ ନାହିଁ ହେ ମୁଇଁ କହୁଛି ତମେ କହିବ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଧନ ବୋଲି କହିବ ओहो ତମର ଗ୍ରୁପ ପଇସା ବାନ୍ଧିଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବି ହେଲା हाँ आई हाँ, आई कह। मरी गला बोलला नी କୁହ हाँ 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 मरी गला बाबू हमरा जाति के 6 मास लावे ତମର ଆଇରି କଥା କହୁ ନାହିଁ ହେ हाँ ଏ କେମିତି ମାଇକିଣା केनता कहलास नी କୋଉ ଦିନରେ ତୋର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କେ ଜାଣି ହେଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଧନ କହିବା ପାଇଁ କହିଲାରୁ ହଁ ମରିଯାଇଛି ମୋର ଆଇ ଆଜିକି 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ତମର ଆଇର କଥା କହୁ ନାହିଁ हाँ ମୁଇଁ କହିଲି ତମେ କହିବ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଧନ ବୋଲି କହିବ ओहो हाँ। एंती कहले ତମର देबा ଗ୍ରୁପ ପଇସା ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ हाँ ତାହେଲେ କୁହ सते देबास ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଲାଗି ତମର ଦେହ ଛୁଇଁକି କହୁଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି न केन्द्रास तो ମୁଇଁ ତମକୁ କେନ୍ଦ୍ରା ବୋଲ କରିଦେଇଛି କି
ନାଇଁ 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 হ্যাঁ? ରେସି ତମର ଲୋକ ପଇସା ପତ୍ର ଯେ ଯା- ପଇସା ପତ୍ର କଥା ତମେ ଟେନସନ ଅଛି କି ଦିନକୁ 11,000 ପାଉଛି ଏ ବାପା ରେ ମୋର ଦରମା ଦିନକୁ 11,000 ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି আর রেট ন দে। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ହେବି এ বাপ্পা କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ହେଲି ବୋଲି ଜାଣବେ ପଇସାକୁ ଘର କରିବି ପଇସା ଉପରେ ଶୋଇବି ହେ ବାପାରେ। ପଇସା ପତ୍ର ମୋର ପାଖରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ଭାଉଜ হ্যাঁ কইবি কায় লাগুন ହଁ କୁହ ତମେ କୁହ ଆରାମସେ କୁହ ହେଲା হ্যাঁ কই দেলা କୁହ। কায় হেলা হ্যাঁ। কেতা কইবি I love you ଧନ আই লাভ ইউ হ্যাঁ আই লাভ ইউ ତମର ଗ୍ରୁପ ପଇସା 25 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଦେବି ଆଉ ତମେ କେମିତି କହୁଛ I love you আ কেতা কইবার তো ମରିଦେବି କହିଲା কেতা কইবাটা ତମେ ଟିକେ ଗେଲେଇକି ହୃଦୟ ସହିତ ଶୁଣିଲେ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବାର ଅଛି ନା ଗେଲେଇକି କହିବ ମୋ ସୁନା ନା କି ଭାଉଜ ଓହୋ I love you ମୋ ଧନ ବୋଲି କହିବ ହେଲା এতে কইবা হ্যাঁ হ্যাঁ আই লাভ ইউ ধন সেম টু ମୋ ରାଣୀ আই লাভ ইউ মোর রাজা সেম টু ୟୁ ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ আই লাভ ইউ মোর হাগরু মোর মুত্রু মোর লাডরু মোর সিন্দরু ତମକୁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି କି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମୋର ଆଗରୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମୋର ମୁତୁରୁ କହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି କି ମୋତେ ତ ପୁଣି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଗରୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମୁତୁରୁ କହିବ କି নাই বড়িয়া সুন্দর লাগলাস তো ସୁନ୍ଦର ଦିଶଛି হ্যাঁ ନାଇଁ ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହୁଥିବେ ସଲବନ କାନପୁରୀ ଦିଶୁ ବୋଲି হ্যাঁ এতে দেখবা ତମେ ବି କମ୍ ଦିଶୁଛ କି হ্যাঁ କାଟ୍ରିନା ପରା ଦିଶୁଛ এ মা ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ କୋଉଟା କାଟ୍ରିନା କୋଉଟା ଆମର ନନ୍ଦାଇ ଭାଉଜ ଚିନି ହବ ନାହିଁ সাথে কেতা হ্যাঁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଠି ମୋର ପାଇଁ ଆଇବ କି ଭାଉଜ এ ମୋର ପାଇଁ ଆଇବ କି লাজ না লাগে ତମର ଅଣ୍ଡରା ସିଆଡ଼େ ମରି ଯାଇଥିବ କି କେମିତି ଆଇବ କି ନାହିଁ 6 ମାସ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛ না মরে আইবি আইবি বলে কইছি ଯଦି ମୋର ପାଇଁ ଯଦି ଆଇବ ତମକୁ ରାଣୀ କରି ରଖିବି ହେଲା হ্যাঁ ହଁ। দেখানি আনে মকে নেবে ନାଇଁ ଭାଉଜ ଏମିତି କହୁଥିଲି ହେ। এ মোর পয়সা ପଇସା হ্যাঁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ତମକୁ 500 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବି এ মারান ହଁ আরে 500 হ্যাঁ কইবি କୁହ হ্যাঁ ଆଇ କିସ୍ ୟୁ এ ଆଇ କିସ୍ ୟୁ କୁହ মরি গালু এ ডোকরা কেনতাটা মন শিখাইলানি ଏ ମୋତେ ଡୋକରା କହୁଛ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଡୋକରା କି ତମର କୋଉ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ ମୋତେ ଡୋକରା ପରି ଦିଶଛି ମୁଇଁ নাই 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 বড়িয়া দেখবা গুলগুলা করনা ଆଉ ଡୋକରା କହିବ ମୋତେ ତମେ ଜାଣିନ ଡୋକରାକୁ বিবা না এলা ନାଇଁ ଏଇଛି ଗୋଟେ ଡଜନ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି এ বাপ্পা রে ନାଇଁ ତମକୁ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଦିଶଛି କି ମୁଇଁ এ না ନାଇଁ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଦିଶଛି ମୁଇଁ না এলা ନାଇଁ ତମେ ଯଦି ଏବେ କହିବ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ବିବାହ କିଣିବା এ কেনতা ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ হ্যাঁ ତମେ କୁହ ଆଇ କିସ୍ ୟୁ କୁହ 500 ଏକ୍ସଟ୍ରା সত্যি তো ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି আর দিয়া তা দেবে হ্যাঁ କହିଲେ ସିନା ଦେବି কইলে ନହେଲେ- দেবাস হ্যাঁ হ্যাঁ আই কিস ইউ କରୁନ আই কিস ইউ ସେଇଟା ତ କହୁଛି କିସ୍ କର আই কিস ইউ ওই কিস কর পরা এ নাই হ্যাঁ হ্যাঁ কিস 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 বলে পয়সা 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 হ্যাঁ পয়সা এইট ন এইটি 3,000 ଅଛି 3000 আছে হ্যাঁ আলে রহ দেবে বাবু হ্যাঁ এইটি গোটে কথা কইবা ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଯେ ସେ କଥା ଆଜି କହିବି ନାହିଁ ଖାଲି କହିବି কেনতা হয়ে লাগুন ତମେ ମୋର ପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କହିବାର ନାଇଁ ରେ ବାପା ଆଜି ଆସିଛି କାଲି କହିବି ଗୋଟେ ଦିନରୁ କହିଲେ ଖରାପ কাইটা ହେଇଯିବ পাবলাস ନାଇଁ নি আজি তো কইলে তবে ନାଇଁ କାଲି କହିବି ଆଜି ଟିକେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି হ্যাঁ এন্তা লাগা বসাই রাতে হ্যাঁ কালি চার্জ করে আলে তোমাকে চার্জ করবি তোমাকে কইবি ହେଲା হ্যাঁ হ্যাঁ আসছি কালি কালি কইবি হ্যাঁ বায়া বায়া এ বায়া বায়া বললিনি এটা কিনতি মাইকিনা মুই পয়সা দেবার মতে বায়া কହୁছি নাই মুই বায়া কি নাই তোমার আখি মুই বায়া পর দিচ্ছি কি এতে জিবাই বেলকু কইবে তো জিবাই বালুকু কইবে হ্যাঁ বায়া কইব নাই পান্ডাই সহিত মারবে ହେଲା কেনতি কইবি বায়া কইব কি তুমি বাই হ্যাঁ হ্যাঁ বাই 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 কালি গাইলে কইবে ହେଲା হ্যাঁ এনতে আইতে রাই হ্যাঁ মজুরি মজুরি এমতি আসতেবি কিনা হ্যাঁ এনতে আইতে রা মজুরি কালি তো আইবি হ্যাঁ কালি গাইলে সে কথা ডাইরেক্ট কইবে ହେଲା হ্যাঁ। মনা করিবনি নাই ସବୁବେଳେ ତମର ଗ୍ରୁପ ପଇସା ବାନ୍ଧିଦେବି ମୁଁ ଯୋଉଟା ମାଗବି ସେଇଟା ଦବ হ্যাঁ ମୁଁ দেবি ଯୋଉଟା କହିବା ପାଇଁ କହିବିଲେ ସେଇଟା କହିବ ହେଲା হ্যাঁ কইবি এনতে আইতে রা কিনা যাই নাই বলে মি চাইলা রে মহাপ্রু কোন বাটলে উড়ি আইলা পতর পর আইলা রে মকে দেলা নাই জীবিত আনিয়া পর জুটা খাউ থতরা পকাই করে আইবি বস গুড়াকে